ठीक है, देखो यार। So पहला क्वेश्चन जो है आपका, three identically charged small spheres, each of mass m, are suspended from a common point by insulated light strings, each of length L. The spheres are always on the vertices of an equilateral triangle of length of sides x which is very less than L. Always on the equilateral triangle of side length L. मतलब कि fixed triangle के side पे है, ठीक है? Calculate the rate dq by dt at which the charge on each sphere increases if the length of the side of the equilateral triangle increases slowly according to the law dx by dt is equal to a by root x. Okay. ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं. सो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मुझे एक ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा. सब लाइक दिस, ऐसा ही होगा ना. यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से तीनों स्ट्रिंग लटके हुए हैं, और यहाँ पे ये तीन एजेस पे, बेसिकली तीन कॉर्नर्स पे, रहता तीन कॉर्नर्स पे आपके एक एक चार्जेस रखे हुए हैं. नाउ द कंडीशन इज कि ये लेंथ x कह रहे हैं, वो ये लेंथ को l कह रहे हैं, है ना, राइट. और ये कंडीशन भी दिया हुआ है कि x इज वेरी लेस कंपेयर टू l. ये कंडीशन भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है. पहले इनको रिलेट कर लेते हैं, पहले एंगल्स को रिलेट कर लेते हैं. लेट्स ट्राई टू रिलेट द एंगल्स फर्स्ट. अगर मैं इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वर्टिकली एक लाइन खींचूं तो ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे आएगा, नीचे वाला जो ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे आएगा. फिर यहां से अगर इसको कनेक्ट करें, देखो दिस डिस्टेंस इज नोन टू यू, दिस डिस्टेंस विल इजीली बी नोन टू यू, क्योंकि ये 2/3 ऑफ x है ना. 2/3 ऑफ x इनटू √3/2 व्हिच बिकम्स x by √3. ठीक है, ये है आपका लेंथ. और ये वाली आपको ये ऑलरेडी तो समझ में आ रहा है कि सिंस x इज छोटा तो दिस लेंथ विल आल्सो बी वेरी छोटा, राइट, है ना. सो इफ दिस इज छोटा, दिस एंगल विल आल्सो बी वेरी छोटा, करेक्ट. तो अगर मैं ये एंगल को वर्टिकल से, सपोजली ये एंगल को अगर मैं थीटा मान रहा हूँ, so I can write theta is approximately by √3 divided by L, correct. ठीक है. तो इसका मतलब है यहाँ से ये थीटा हमारे काम का है रिलेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखिए. x by √3L. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन चार्जेस के लिए सोचो, चार्जेस अगर एक ही ट्रायंगल के प्लेन में हैं, एक ही ट्रायंगल के प्लेन में, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर फोर्सेस अगर दिखाता हूँ, देखो क्या क्या फोर्सेस को मिलेंगे. एक तो रिपल्सिव फोर्स उसको मिलेगा, दोनों चार्जेस, नेबरिंग दोनों चार्जेस से रिपल्सिव फोर्सेस मिलने वाले हैं. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का है, ये भी F का होगा. इन दोनों के एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, √3F हो जाएगा. करेक्ट है, दिस इज √3F. ठीक है. क्या गया, 3 आइडेंटिकल चार्जेस. हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेंशन है. इस टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट जो वेट को बैलेंस करेगा, है ना. ये t cos थीटा, सिंस थीटा बहुत छोटा है इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसको t ही मान सकते हैं. बट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये किसको बैलेंस करेगा, √3F को बैलेंस करेगा, राइट, है ना. t sin थीटा लिख सकते हैं इसको. ये आपका अप्रोक्सीमेटली t थीटा हो जाएगा, और नीचे की तरफ आपका इसका वेट mg होगा. ठीक है. अब कंडीशन क्या लिखोगे, t sin थीटा या फिर t थीटा जो बन गया आपका t into थीटा which is x by √3L. that should be approximately कितना, √3 times of electrostatic force which is k into q square divided by x square, correct. and t cos theta approximately mg है, मतलब t तो mg है, इसका मतलब mg into x is equal to 3L into k q square by x square. ठीक है ना. देखो यहाँ से मुझे x और l को रिलेट कर लिया मैंने. यहाँ से देखो what I'm getting is q square 3L, अच्छा k भी तो है, 3KL into q square is mg times of x cube. ठीक है ना, राइट. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. उसने एक चीज तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखा है, dx by dt का वैल्यू तो दे रखा है उसने, है ना. এখানে l এটা কি আছে, এটা এমনি কনস্ট্যান্ট করে. আচ্ছা a সাম কনস্ট্যান্ট বলেছে কি, তো বলেনি কিন্তু তাই মনে আছে. আচ্ছা তাই মনে হচ্ছে, ঠিক আছে, a সাম কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে. সো dx by dt is 1 by √x, এটা দিয়ে দিয়েছে. সো উইল ইউজ দ্যাট কন্ডিশন. আচ্ছা x আর l এর মধ্যেও তো রিলেশন আমরা জানি,
তো ওইটাই আচ্ছা এল এক্সটা ফিক্সড আছে না, এক্স তো ফিক্স নয়, এক্সটা চেঞ্জ করছিল। হ্যাঁ, এলটা ফিক্সড আছে। এলটা ফিক্সড আছে, না না হুম। এল না, এলটা। যদি লেন্থ, হ্যাঁ 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 এলটা ফিক্সড আছে, এক্সটা চেঞ্জ করছে। হুম। হ্যাঁ তাই জন্য থিটাটা চেঞ্জ করবে বেসিক্যালি, ঠিক আছে। সো দেয়ারফর 3 ইনটু কে এল ইনটু 2q ইনটু dq বাই dt, হুম। that should be equal to mg into 3x square into dx by dt, হুম। correct? হুম। এখানে এবার লিখতে পারি 3mg into x square into dx by dt was a by root x, হুম। and therefore 2kl, sorry 2 into 3 6 হয়ে যাবে না, হুম। 6kl into q। এবার q এর মানটা আবার এখান থেকে বসাচ্ছি, এখানে এই কোয়েশ্চেনটা আচ্ছা, থেকে হ্যাঁ, ওখান থেকে। হুম। হুম। এখান থেকে বসাচ্ছি। হুম। So this will be mg x cube divided by 3kl, and এটার পাওয়ার হাফ হয়ে যাবে, তাই তো? হুম। And that will be 3mg into x, sorry, x to the power 3 by 2 and into a, তাই তো? হুম। হুম। আমাদেরকে বার করা ছিল হুম। হুম। dq by dt। হুম। আচ্ছা dq by dt কোথায় চলে গেল আমার? আচ্ছা dq by dt এখানে থাকতো। হুম, তাহলে। বুঝেছিস তো, বেরিয়ে গেল হুম, তো। বেশ, হ্যাঁ, বেশ। মুভ করি নেক্সট কোয়েশ্চেন, মুভ করি নেক্সট কোয়েশ্চেনে। হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ, নেক্সট কোয়েশ্চেন। এইটা পারাই উচিত ছিল। দিস ইজ এন ইনফাইনাইট গ্রিড কোয়েশ্চেন, তো ওই যে মনে আছে ল্যাডার নেটওয়ার্কে একটা রিপিটিং ইউনিট থাকতো, হুম। এন্ড দেন হুম, জানি। প্যাটার্নটা রিপিট হতো, ওইরকমই তো কোয়েশ্চেন আছে দেখ। কিন্তু তুই যদি এখানে হুম। তুই যদি দেখবি যে এইটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, এটা সবচেয়ে বড় ট্রায়াঙ্গেল, হুম। তারপরে ওর ভেতরে আর একটা ট্রায়াঙ্গেল, হুম। তারপরে আবার একটা ট্রায়াঙ্গেল। তো হুম। এবার তুই যদি দেখবি যে এই দুটো টানেলের উপর যদি আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্স মানে ধরে, ভেতরে একটা আর ইকুইভ্যালেন্ট ধরে নেবো ওই ট্রাইঙ্গেলটাকে। না, ঠিক এক্স্যাক্টলি আছে, হ্যাঁ। হুম। এটা এটা ধরে নে, যদি if you are choosing this to be x, supposedly resistance across হুম। a, if you are choosing resistance across ab to be x মেনে নিচ্ছি, হুম। হুম। ঠিক আছে। তার এবার আমি এই দুটো পয়েন্টের আবার যদি ধরি, এটা সি এন্ড ডি বলছি, সিমেট্রি থেকে দেখতে পাই এটা ফ্লিপ হয়ে যাবে, দেখতে পাচ্ছিস তো, এটা ফ্লিপ হয়ে যাবে। হুম, যাই যাই, হ্যাঁ, ফ্লিপ হয়ে যাচ্ছে। এন্ড যেই ফ্লিপ হয়েছে তাহলে তুই তো বুঝতে পারবি যে দিস পোর্শন ইজ জাস্ট আইডেন্টিক্যাল টু দ্য প্রিভিয়াস সিচুয়েশন, জাস্ট হুম। ডাইমেনশন হাফ হয়ে গেছে, রাইট? হুম। এন্ড ডাইমেনশন যদি হাফ হয়ে যায় তো রেজিস্ট্যান্সও হাফ হয়ে যাবে, কেন কি হ্যাঁ। রেজিস্ট্যান্स प्रपोर्शनल, হুম। राइट? इसका मतलब হুম। रेजिस्टेंस अक्रॉस CD अगर लिखेंगे तो ये कितना मिलना चाहिए हमको, x/2 मिलना चाहिए, হুম। राइट? अब आपका सर्किट क्या হুম। बन जाएगा, तो सर्किट विल बी कुछ ऐसा होगा तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारा सर्किट हो, হুম। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये सी, ये डी। नाउ दिस इज x/2, और ये सब तो तुम इंडिविजुअली मार्क कर सकते हो, क्योंकि देखो उसने तो ऑलरेडी दे रखा है, कहाँ गया प्रेस, कोई कह लो assuming the number of successfully रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो तुम्हें दे रखा है ना, হুম। and the resistance of unit length of the wire is, না না কি বলেছে বাবা, না, এখানে আমি the কিছু resistance AB, মিসিং আছে, রোটার দাইনি এর পাশে। ওইটা মিসপ্রিন্ট আছে, হ্যাঁ না? হুম। হুম, রোড ভ্যালুটা দিতে হবে। হ্যাঁ মানে রো রোড ভ্যালু, ভ্যালুটা মানে রো মানে ভ্যালু, যে উপরে কিছু একটা আছে ওটা দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বেসিক্যালি ওইটাই হুম। দেয়া হুম। দেয়া থাকবে, মানে আমরা মেনে হুম। নিচ্ছি যে ল্যামডা ওহমস পার মিটার দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। হুম। হুম। তো অ্যাকর্ডিংলি উই ক্যান ফাইন্ড দি রেজিস্ট্যান্স অফ ইচ অফ দি সেকশনস, রাইট? হুম। তাই তো এই হুম। সেকশন, এই যে ছোট সেকশনটা এখানে আছে, এটা লিখতে পারি যে দিস, ইফ দিস ইজ স্মল r, দিস উইল হুম। বি ল্যামডা টাইমস অফ সাইড লেন্থ বাই 2। সাইড লেন্থ কত দিয়েছে, a দিয়েছে মনে হয়, হুম। হ্যাঁ সাইড লেন্থ a দিয়েছে, তো a/2 হয়ে যাবে। সিমিলারলি এইটাও r হবে, এইটাও r হবে, এইটাও r হবে, এন্ড এটা 2r হয়ে যাবে, তাই তো। হুম। এন্ড এবার রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রস ab, এটা কি লিখবি, r in series with r মানে 2r, হুম। 2r in parallel with x/2, হুম। this in series with 2r, and the combination in parallel with 2r, তাই তো। হুম। এটা ভ্যালুটা এক্স হবে। and এটা x হবে, দ্যাটস ইট, বাস এটা সলভ করতে হবে, Yes. ঠিক আছে। হুম। দিস ওয়াজ ইনফাইনাইট গ্রিড, হুম। হুম। ঠিক আছে। হুম। আর এটা তো বললাম তোকে ব্যালাস্টিক গ্যালভানোমিটার ইজ আউট অফ, হুম, ঠিক আছে। হুম। দরকার নেই, কোরিলেস হুম। ফোর্স লাগবে।
এবার তো এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলোতে আসি। এবার ডাউট গুলো এক এক করে দেখছি। তো কোনটা ডাউট ছিল? কোয়েশ্চেন 6 ইন্টিজার আছে ফার্স্ট অফ অল। এটা শুধু বুঝেছি এই সাইক্লিস্ট ওয়ালাতে তো অলরেডি জাস্টিফিকেশন দিয়ে দিলাম, তাই তো? ঠিক আছে, ল্যাঙ্গুয়েজে প্রবলেম ছিল। হ্যাঁ ওই ল্যাঙ্গুয়েজে মানে ওইখানে ফ্রেমিং এই ভুল করেছে, এখানে ফ্রেমিং এই ভুল করেছে, ঠিক আছে এই লাইনে। তুই ঠিক করেছিস। ফার্স্ট চলে আসি, এখানে তুই লিখেছিস क्वेश्चन नंबर 6 इंटीजर। इसका तुमने कंसेप्चुअल मिस्टेक किया है, मैं दिखाता हूँ तुमने क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक किया है। जस्ट गो टू दैट क्वेश्चन। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार ताकि मैं कोरिलेट कर पाऊँ, ठीक है? A swimmer crosses a river with a minimum possible time of 10 seconds, ठीक है? तो इसके लिए आपको पता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, या दिखाया है, इसमें कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं किया आपने। And when he reaches the other end, start swimming in the direction towards the point from where he started swimming, ঠিক আছে? এবার বল এইটা যে বলছে, is this the resultant direction of motion or the direction of motion with respect to the river? এই যে বলছে সেকেন্ড পার্টে যে বলছে, when he reaches the other end start swimming in a direction towards and from where he started swimming, is this the resultant direction of motion or is it the direction of motion with respect to the river? start swimming in the direction towards the point, মানে ও এটা with respect to river মনে হচ্ছে। ভেরি গুড, এটা উইথ রেসপেক্ট টু রিভার আছে, তার মানে এটাতে আমাকে ভেলোসিটি অফ রিভার ভেক্টোরিয়ালি অ্যাড করতে হবে এন্ড দেন রিজাল্টেন্ট ডাইরেকশন একটা বের করতে হবে, which is not very clear, right? ক্যালকুলেশনে যাবে হবে, তাই তো? कीपिंग द डायरेक्शन फिक्स्ड मतलब वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, एक बार जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, ठीक है? द रिवर क्रॉसिंग टेक्स 15 मिनट्स। अब उसने पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्विमर टू द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है? अब इस पे देखें आपने क्या किया था, ठीक है? आपका वर्कआउट एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। এই তো এটাই তো আছে। আমার যেটা ডায়াগ্রাম দেখে মনে হচ্ছে যে you have taken the velocity of river flow to be u, right? And you have taken the velocity of swimmer with respect to the river to be v, correct? ঠিক ঠিক है। and first case তুই first case clearly ঠিক করেছিস যে since the minimum time of crossing is given তো তুই perpendicular direction move করিয়েছিস ওকে। so the data that you had is d by v will be 10, this is perfectly okay, এটা কোনো concept mistake, perfectly correct, ठीक है? नाउ सेकंड पार्ट में आते हैं, जब उसने बोला कि वो वापस से प्रीवियस पोजीशन को मूव कर रहा था, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, तो उसने पॉइंट बी से स्टार्ट किया और उसको पॉइंट ए की तरफ जाना है, ठीक है? तो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, उसका टारगेट है, मतलब उस टारगेट नहीं है, रादर ही इज ट्राइंग टू मेक हिज डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस। so this is velocity of swimmer with respect to river which is v according to your chosen direction, and इसमें रिवर का वेलोसिटी मुझे वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। अब जिस भी डायरेक्शन में वो जाएगा मुझे निकालना पड़ेगा वो, राइट है ना? निकालना पड़ेगा कि हो जाएगा। वी डू नॉट नो व्हाट इज द डायरेक्शन इन व्हिच द पर्सन इज मूविंग, राइट? आपने देखो क्या किया है, तो तुमको देखो एक चीज तुमको रियलाइज करना चाहिए, तुमको जब डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता है, so this person could have landed somewhere here also, this person could have landed somewhere here also, this person could have landed somewhere here also, right? बट तुमने क्या किया यहाँ पे देखो, तुमने क्या किया, ये 10u का जो उसका ये वाला डिस्टेंस है, तुमने फिर से उसको वही डिस्टेंस ट्रैवल करवाया, देखो दिख रहा है तुम्हें? तुम क्या मान रहे हो कि ये इंसान फिर से वापस से यहाँ ही पहुंच रहा है? मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? बट क्या इंसान यहाँ पे पहुंचेगा? उसका वो यहाँ पे कब ওখানে पहुंचा? প্রশ্নে তো আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল যে হি ড্রিফটস দ্য সেম ডিস্টেন্স অ্যাক্রস দি, অমনি করে একটা প্রশ্নটা এখানে ছিল अच्छा যে अच्छा बोले से হি ড্রিফটস সেম ডিস্টেন্স বলে কিছু একটা বলেছিল। হ্যাঁ, নাহলে ধরবো কেন? दाड़ा एक मिनट दाड़ा। কোথায় লিখেছে? লিখিনি না এটা না, এটা বলেনি, এটা কোনো অন্য প্রশ্ন ছিল, ঠিক আছে না? হ্যাঁ তাহলে এটা
ধারা উচিত হয়নি। হ্যাঁ, তো ওইখানে একটা কনসেপচুয়াল মিস্টেক হয়েছে, ঠিক আছে। গো টু ইয়োর ওয়ার্কিং। তো আমি কি করে লিখবো ওইটা তাহলে? तो बस तो অন্য কোনো প্রশ্ন দিতে হবে। हाँ, तो तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अभी रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ होशूज का पहले निकालना पड़ेगा ना। What- देखो, एक चीज है कि तुमको ये थीटा तो ऑलरेडी पता है, यू नो ऑलरेडी दिस थीटा, हाउ मच इज दिस थीटा, क्या तुम्हें पता है या नहीं पता है? ये थीटा पता है। देखो, जब जा रहा था, वो जा रहा था, तब वो इधर, ये दिस वाज वीबीआर, सॉरी वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट, जिसको आपने वी, और इसमें वेलोसिटी रिवर फ्लो ऐड हुआ, तभी तभी तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन मिला। दिस वाज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, राइट। इस तुम्हारे डायग्राम में ये जो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे जो थीटा होगा, ये दोनों सेम होगा या नहीं होगा? আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। বুঝতে পারছিস? সেমই তো বুঝতে পারছি। सेम थीटा ही तो है, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे ये पता है कि थीटा कितना है, tan थीटा कितना है आपका, tan थीटा इज VSR बाय VR, करेक्ट, जो आपके चॉइस में V और U का रेशियो है ना। ठीक है। अब इस इंसान को इधर जाना है कितनी वेलोसिटी से, मतलब जब सेकंड ऑन रिटर्न जर्नी में, तब उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो कितनी है, V sin थीटा। तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो V sin थीटा से निकालेंगे ना, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखो, इससे sin थीटा तो हम निकाल सकते हैं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बेस, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा यहाँ से sin थीटा कितनी है, V बाई रूट अंडर ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, करेक्ट। এবার আমাদের টাইম অফ ক্রসিং যেটা তুই লিখেছিস 15 ইজ ইকুয়াল টু d ডিভাইড বাই v sin থিটা, এইখান থেকে আমি d বাই v এর ভ্যালু তো আগে থেকে বসাতে পারি। আচ্ছা, sin থিটা তুই অলরেডি 2/3, এখানে জাস্ট বলতে e বাই রুট আন্ডার অফ u স্কয়ার প্লাস v স্কয়ার হয়ে গেল। বুঝেছিস? আর না হলে ইজি ক্যালকুলেশন করি, এখান থেকে এটা না সাবস্টিটিউট করে তুই এইখান থেকে tan থিটা বের করে নে, क्योंकि tan থিটা জাস্ট এইখান থেকে বের করলে tan থিটা উইল বি 2/√5, রাইট, তাই তো। এটা বানিয়েছিস 2/5? ঠিক আছে। তো এই পার্টটা তো কনসেপচুয়াল মিস্টেক ছিল, এটাতে হলো না, ঠিক আছে। you would have been correct, কখন জানিস, when it would have said that he's reaching the point A, মানে B থেকে স্টার্ট করছে A তে পৌঁছে যাচ্ছে, যদি এটা বলতো, तार माने his direction of motion with respect to river would not have been this। उसको क्या करना पड़ता, कुछ एक सर्टेन ऐसा एंगल पे मूव करना पड़ता ताकि जब वो रिवर फ्लोस में वेक्टोरियली ऐड हो, तो रिजल्टेंट तो डायरेक्शन में जाए। समझ आ रही है बोलता बोलता। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है एनएलएम में क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 and 14, single correct। 8। This we had done in one of the advanced lectures, तुम भूल गए शायद, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें, देखो जरा। In the arrangement shown in the figure, pulleys A and B are massless. So mass of A is 0 and mass of B is 0। कोई भी मासलेस चीज अगर हम बोलते हैं तो उसके लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। मासलेस चीजों के लिए नेट फोर्स आपको 0 मिलना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ पुली C इज इक्वल टू m, पुली C का मास है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपका mg का फोर्स एक तो लग रहा होगा, दिस विल बी m। इफ फ्रिक्शन इन ऑल द पुलीज इज नेग्लिजिबल गुड, देन द टेंशन इन द थ्रेड पूछा है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन ऑफ पुली C पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली A पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये कंडीशन को यूज करते हैं कि A मासलेस है, A मासलेस होने का कंडीशन का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, करेक्ट। इस डायग्राम में देखो कि पहली चीज की ये जो स्ट्रिंग रन कर रहा है, इज दिस अ सिंगल स्ट्रिंग और डिफरेंट स्ट्रिंग? सिंगल स्ट्रिंग। सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे टेंशन T दिखाता हूँ, यहाँ पे टेंशन T दिखाता हूँ, यहाँ पे टेंशन T दिखाता हूँ, यहाँ पे भी टेंशन T दिखाएंगे, करेक्ट। तो अब बताओ, जो A वाला पुली है उसके लिए नेट फोर्स कितना दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ 2T और नीचे की तरफ का T, राइट। क्या कंडीशन लिखोगे, 2T माइनस T शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब टेंशन क्या है, 0 है। समझ आई आपको? इसका मतलब ये स्ट्रिंग स्लैकेंड कंडीशन में, समझ आ रही है। तो
फ्लैटेंड कंडीशन है तो पुली सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा ना, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ सी कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन सी विल बी mg minus 2t divided by mass, right, which really जी বুঝেছি জি and তারপরে স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট লাগা, স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট থেকে বলছি টেনশন যদি 0 হয় তাহলে স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট है লাগাতে পারবো তো? सी these are just देखो मास वगैरह से हमको स्ट्रिंग का कंस्टेंट से कोई लेने देना नहीं है, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्टेंट किस पे बेस्ड है, स्ट्रिंग जस्ट ये कहता है कि स्ट्रिंग का लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते, सो इवन इफ चेंजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल द स्ट्रिंग कंस्टेंट चेंज, नो, स्ट्रिंग कंस्टेंट जस्ट ये कहता है कि मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं करना चाहिए और वो तो अभी भी होल्ड करे, ठीक है, तो आप ये मान के चल लो कि टेंशन नॉन जीरो है तो उसको स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा लो, तो अगर मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाऊंगा, अच्छा अगर मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाऊंगा इसके लिए तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ए मैंने नीचे की तरफ मान लिया, ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, मैं अपने कुछ भी एक रैंडम सा डायरेक्शन में चूज कर लिया। अब आपको क्या दिख रहा है, सी के लिए टेंशन किस तरफ है, 2t ऊपर की तरफ, तो 2t ऊपर की तरफ मतलब नेगेटिव लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन सी नीचे की तरफ है, फिर ए के लिए अगर आप कंडीशन यूज करोगे तो ए के लिए टेंशन ऊपर की तरफ है, मतलब फिर से माइनस टी लगेगा, माइनस टी क्यों लगाया, क्योंकि 2t माइनस टी करना पड़ेगा, राइट, है ना, 2t ऊपर की तरफ है और टी नीचे की तरफ है, तो नेट टेंशन कितना हुआ, टी हुआ, राइट, है ना, ऊपर की, तो ये टी हो गया, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू 0 कर लिया, करेक्ट, বুঝেছি এটা ATT কেটে একুয়েশন গেল বুঝেছি and what you're getting is acceleration of A is negative of 2 times of acceleration of C, which is basically negative of 2g আসছে, তাই তো, and আমরা কোন দিকে চুজ করেছি, আমরা কোন দিকে চুজ করেছি, নিচের দিকে, ডাউনওয়ার্ড তার মানে থেকে তার মানে তার পজিটিভ মানে উপরের দিকে যাচ্ছে, এটা तो আপার मतलब ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हुए, टेंशन इन थ्रेड इज इक्वल टू mg by 2 भूल, acceleration of pulley C is equal to g by 2 downwards भूल, acceleration of pulley A is equal to g भूल, acceleration of 2g upward, এটা करेक्ट, ठीक है, next was number 14, ये भी कंस्टेंट पे ही है, ओके, इसका थोड़ा আচ্ছা এখানে তো এইটা আরো একটা আছে না, এটা আছে, দাঁড়া এক মিনিট একটা ফাইল করে নিচ্ছি, इसमें हमें स्पीड ऑफ सिलेंडर चाहिए, ठीक है, आपको कंस्टेंट ध्यान रखना है, कंस्टेंट रिजिड बॉडी कंस्टेंट क्या होता है कि वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, parallel to surface there can be relative motion but perpendicular to surface of contact there has to be no relative motion, right, तो कितने surface of contact है यहाँ पे, দুটো दुटो, तो दोनों जगहों पे आपको कंस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिंस देखो क्या आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिलेंडर सर्टेनिटी के साथ पता है, डू यू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिलेंडर, नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स चूज कर लेना चाहिए, ठीक है, तो हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे चूज कर लेते हैं, लेट्स से वी हैव वन कंपोनेंट एज Vx एंड द अदर कंपोनेंट इज Vy, मैंने नीचे की तरफ चूज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उल्टा आना है तो उल्टा आ जाएगा, ठीक है, अब ये कंस्टेंट हमको दोनों जगहों पे लगाना है, कहाँ पे, एक तो आपका यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक यहाँ पे, एक तो आपको यहाँ पे कंस्टेंट लगाना है, ये दो पॉइंट जो कांटेक्ट में है ना, इनको कुछ नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी, एंड एक और हमें कंस्टेंट लगाना है यहाँ पे सी एंड डी के लिए, ठीक है, तो पॉइंट ए मेरे पहले कंस्टेंट लगाओ, ये पॉइंट ए है, थोड़ा दूर ड्रॉ करें, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज मूविंग विद व्हिच वेलोसिटी, टू यू, पॉइंट ए इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद Vx एंड वर्टिकली विद Vy, वर्टिकल वेलोसिटी से कोई लेने देना है आपको यहाँ पे, नहीं, हमें एक कंस्टेंट से क्या मिल गया, Vx will be equal to u, correct, so the first condition that we already have, now second condition, अब हम C और D पॉइंट चूज करेंगे, ये नॉर्मल है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन वाला लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है,
This angle over here is 30 degree. We have chosen 2 points. One is a C over here, ये C है, और एक पॉइंट यहाँ पे है D. पॉइंट D किधर जा रही है? पॉइंट D जा रही है इधर U से. पॉइंट C किधर जा रही है? इधर जा रही है VX से, जा रही है VY से. ठीक है ना? एंगल्स एक बार चेक करो. एंगल्स कितनी है? ये वाली एंगल कितनी है? 60 है ना, राइट? তাই তো? হ্যাঁ 60 আছে ঠিক। এদিক থেকে দেখ, এদিক থেকে এই টোটাল অ্যাঙ্গেল তো 180 হবে, তাই তো? এটা 30 আছে, এটা 90 আছে, এটা 60 হবে, ঠিক আছে? এবার এদিকে অ্যাঙ্গেল 30, হ্যাঁ 30 পার্টিকুলার ঠিক আছে? এবার VY এদিকের কম্পোনেন্ট কত হবে? VY ইনটু cos 30. একটু জুম ইন করেছিলাম. I'll just mark over here. দেখতে পাচ্ছিস? এদিকের কম্পোনেন্ট কত হলো? This is VY into √3/2, তাই তো? আর এদিকের কম্পোনেন্ট কত আছে? VX into 1/2. 1/2 VX into 1/2. তাহলে নেট ভেলোসিটি, আচ্ছা, পয়েন্ট ডি এর ভেলোসিটি যে আছে ওর কম্পোনেন্ট নিয়ে নি. এদিকের কম্পোনেন্ট কত? এটা এই অ্যাঙ্গেলটা কত? দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 60, রাইট? তাই তো? তো দিস উইল বি 30 u into half, তাই তো? So what is the net velocity perpendicular to surface of contact? u/2, right? And this should be identical for both C and D, তাই তো? তাহলে এই কন্ডিশনটা ইউজ করি আমরা. So what is the condition that we are getting? The condition that we got, u/2 should be equal to √3/2 into Vy and minus of Vx into half, correct? How many variables do we have? 2 variables. We have 2 equations. Solve করতে পারবি তো? পারবেন। আমি আসলে শুরুতে Vx আর Vy টা নিচে পারপেন্ডিকুলার হচ্ছিলাম না বলে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছিল। যখন তোর ডাইরেকশন জানা নয়, it's always better to mutually perpendicular components, ना? ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता होगा, हमेशा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेके फिर ब्रेक कर लेंगे, वही आसान तरीका होता है. ठीक है? ठीक. Next is question number 2 of anti-correct. इसमें এই শুধু অপশন সি তে প্রবলেম আছে। আমি আগে বলছিলাম যে এটাতে তো অপশন সি তে নিশ্চয়ই আটকেছিস. I'll take option C only. एक चीज जो आपको निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी निकालनी है, राइट? तो मुझे एक्सेलरेशन से कोई लेने देना. I'll just take velocity. मैं वेरिएबल्स चूज करूँ. This is VB and this is VA. ঠিক আছে? দেখতেই পাচ্ছিস এখানে T আছে, এখানে T আছে, এখানে T আছে, এখানে TT 2T হয়ে যাবে, তাই তো? What is the condition that we have is 3T into VA should be equal to 2T into VB. So VA is 2/3 of VB. VB আমাকে দিয়েছে 3, তাহলে 2/3 into 3 মানে 2 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? अब एक चीज नोटिस करो, मैं सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेंथ का डायग्राम एक बार ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? अच्छा, पहले यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ. पहले आप ये चीज चेक करो, ये स्ट्रिंग का एंड्स को जस्ट नोटिस करो, ठीक है? स्ट्रिंग का कौन सा एंड कहाँ पे, जस्ट उसको नोटिस करो. ये वाला पॉइंट पहले देखो आप. हाईलाइट होते चलेगा. ये वाली पॉइंट देखो सबसे पहले, ये वाली पॉइंट
Is this point moving? Fixed. This point is moving, this point is moving, this point is moving, this point is moving, and this point is moving, right? ঠিক আছে, এবার আমি জাস্ট একবার ওই স্ট্রিংকে খালি ড্র করছি, ঠিক আছে? জাস্ট আই উইল ড্র দিস স্ট্রিং। यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर ऐसे ये पुली से रैप अराउंड होके फिर इधर से आया है, फिर इधर से रैप अराउंड होके फिर इधर चला गया, ঠিক আছে? अब ये वाला एंड तो फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड एंड, करेक्ट? এটা মুভ করছে না। You know that this is connected to block A. This is connected to block A, right? है ना? ये block A. So obviously this point is going with how much velocity? 2 meter per 2 meter per second. Correct. Okay. ये वाला pulley, this point is connected to pulley, right? है ना? Right? यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे एक pulley है. There's a pulley over here. And this pulley is moving with कितना? 2 meter per second. Sorry, 3 meter per second. Right? एंड आपको ये वाला पॉइंट है जिसका वेलोसिटी पूछा है, राइट? इसको इससे रिलेट करो आप। ये एक पुली है, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आप खुद ही आंसर बता दोगे। ये मान लो ए है, ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं, एक्स वाई है मान लो। इसका वेलोसिटी वी एक्स है, इसका वेलोसिटी वी वाई है, और ये वेलोसिटी ऑफ पुली है। इसका रिलेशन क्या होता है? ऊपर vy দিয়ে যায়, তাহলে হচ্ছে এটা যদি vx plus vy হচ্ছে 2 times v পয়েন্ট। গুড গুড, তো কি হলো? vx plus vy by 2, करेक्ट? বলো তো। দেখ তো এই এখানে সেম নয়, দিস ইজ দি পুলি, তোকে এই পয়েন্ট দিয়ে মুভ করতে হবে। আর vx টা হচ্ছে 2, তার vy টা যাবে হচ্ছে 4। দ্যাটস ইট, ওইটা তো জিজ্ঞেস করেছে। বুঝছিস তো? ওখানে হচ্ছে ওই ডান দিকে সেগমেন্টে কোনো কাজ নেই, ঠিক এটা ফিক্সড করে দিয়েছি বলে সুবিধা করে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, so this point is moving with some velocity, you do not know that, but you could easily have said that 2 plus v by 2, that should have been equal to 3, and therefore that v becomes 4 meter per second, right? ठीक है सर? This was your question number 2 of multi-correct. Next is question number 1 of integer type. Question number 1 of integer type. A spring mass system is shown in vertical plane in figure. Initially, springs are in natural length and blocks A and B are resting on ground. सारा spring natural length पे और B rest कर रहा है, ठीक है? Block C is released from the shown position. Minimum mass of block C so that block A leaves contact with the ground is N1 M by N2. Find N1 plus N2. ठीक है? So minimum mass so that A leaves contact. A के contact छाड़ाते होगे. So what is the required spring force there? For force of spring in block connected to A, কতটা দরকার? mg, correct है? নরমালটা জুড়ে যাবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, so that is what you need. This is the required value. अब देखो, तुमको अगर इतना समझ में तो आना चाहिए कि जो भी टेंशन यहाँ का है, ये टी वही तो स्प्रिंग फोर्स भी है, राइट? है ना? दैट इज द स्प्रिंग फोर्स ओनली। अब वही टेंशन यहाँ पे भी है, वही टेंशन यहाँ पे, और ये टेंशन डबल होके यहाँ पे हो जाता है, राइट? है ना? और ये डबल टेंशन किसका स्प्रिंग फोर्स है? वो बेसिकली 3k वाला स्प्रिंग का फोर्स, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब है बेसिकली ये mg को मैं t लिख सकता हूँ, ठीक है? ठीक है, आई एम गेटिंग दिस, ठीक है? अब देखो होगा क्या है कि जब ये ब्लॉक, मान लेते हैं कि m0 ब्लॉक जो है वो नीचे गया, and this has gone down by some distance, say x0, আমি x0 দিয়ে এটাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছি। এবার obviously, আচ্ছা আরেকটা
দাঁড়া আমি এই ডায়াগ্রামটা অলরেডি টেনশন মার্ক করেছি, ঠিক আছে, এটা সরাচ্ছি। এবার দেখ, obviously this pulley will come down, right? This pulley will come down by some distance. जितना डिस्टेंस ये पुली नीचे आएगा, क्या 3K वाला स्प्रिंग उतना ही elongate करेगा? होगा ही नहीं होगा? तुम सोचो, ये वाली पॉइंट अगर ऊपर चली गई by some distance x3, तो ऑब्वियस है ना कि ये वाला पॉइंट भी तो नीचे चलाएगा ना x3 से, होगा ही नहीं होगा? কোন পয়েন্টটা? এটা হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ওইটা এক্সট্রা এটা এক্সট্রা ঠিক। यानी कि एंड टू एंड कनेक्टेड আছে, ठीक? ठीक है, सो x3 से नीचे होगा। अब ऑब्वियस है कि ये स्प्रिंग भी elongate करेगा, क्योंकि उसको अगर टेंशन मिल रहा है तो ये स्प्रिंग भी तो elongate करेगा। बाय सम डिस्टेंस x1 मान लेते हैं, ठीक है, आई एम यूजिंग सिंबल्स सो कि यू नो समझना आसान हो। x1 इज द elongation produced in the spring of constant k, and x3 is the elongation produced in the spring of constant 3k. x naught is the distance moved by the block m naught, ठीक है जी? अब पहला रिलेशन आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि x1 x2 और x3 के x नॉट के बीच में रिलेशन क्या है, x1 x3 एंड x नॉट कैसे निकालोगे, आप सोच के बताओ मुझे। x1 x3 और x नॉट को रिलेट करना है, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कौन सा स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है, तुम्हें ये वाली अब चलेगा। तुम्हें ये वाला स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लगाना है, ठीक है, जस्ट अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन दिस। सोचो कि इसके लिए आप स्ट्रिंग का लेंथ को कांस्टेंट रखोगे, क्या करोगे? ঠিক আছে, তার মানে এটা যদি নামে ওইটা নামবে, এক্স নটটা হচ্ছে ইনক্রিজ করছে গুড, তো ওইটা ডিক্রিজ করবে দুদিক থেকে, x3 হয়, আর x1টা তো কমানোর वेरी চেষ্টা गुड, করছে, ঠিক আছে, তার মানে 2x3 plus x1 equal to x0 হবে। 2x3 plus x1 is equal to x0, ঠিক আছে, this is perfect relation, ঠিক আছে। এবার আমাকে x1 এর x3 এর মধ্যে রিলেশন বার করতে হবে। x1 এর x3 এর মধ্যে রিলেশন আমি জানি যে টেনশন যা এখানটা তো ডাবল হয়ে গেছে, রাইট? এখানে স্প্রিং ফোর্স কত? 3k into x3, that should be double of এখানকার টেনশন which is kx1, right? So kx1 এটার ডাবল করলাম, that should give you 3k into x3, correct? So what I'm getting is 2x1 should be 3x3, এটা আমার সেকেন্ড ইকুয়েশন হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবার এই আমি ফার্স্ট ইকুয়েশনে বসিয়ে দিচ্ছি। আমি সবকটা বেসিক্যালি x1 এর টার্মসে আনছি, কেন কি আমি k স্প্রিং কনস্ট্যান্ট যেটা আছে ওর ফোর্স আমি জানি কতটা, ঠিক আছে। এবার ইকুয়েশন লিখি, সো ইকুয়েশন লিখলে আমি কি করব, 2 টাইমস অফ x3 কে লিখতে পারি আমি 2x1/3 plus x1 should be equal to x0, so what I'm getting is 7x1 should be equal to 3x0, তাই তো? ठीक है, सो ये आपका पहला रिलेशन, ये आपका काम का रिलेशन है, ठीक है, दिस इज, इसको मैं थर्ड रिलेशन कह लेता हूँ। अब आप सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। कहाँ एनर्जी आ रहा है, कहाँ पे लॉस में, कहाँ पे गेन है, सोचो ये ब्लॉक ऊपर से नीचे गिरा, जिसका ग्रेविटेशनल लॉस राइट, ये गेन है, elongate हुआ, ये elongate हुआ, तो उनका गेन हुआ है, राइट। तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलोगे, सो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन mg into x naught should be equal to half k into x1 का स्क्वायर plus half into 3k into x3 का स्क्वायर, करेक्ट? अच्छा, और ये वाला काम तो थोड़ा सा और आसान किया जा सकता था, क्योंकि देखो इसमें दो वेरिएबल है ना, इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल लिख रहे हो, फिर ऑब्वियसली फिर तुमको x3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर x1 का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा मेहनत होगा। why not write string, why not write the energy in terms of force, क्योंकि हमको दोनों का फोर्स तो पता है, राइट? इसका फोर्स पता है ना कितना mg है, राइट? तो स्ट्रिंग एनर्जी कितनी होती है, f²/2k होती है ना, half k x² becomes f²/2k,
तो यहाँ का स्प्रिंग फोर्स तुमको पता है mg है, और यहाँ का स्प्रिंग फोर्स तुमको पता है कितना 2mg है, तो उसको यूज करते हैं। तो कंडीशन को हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, इसी को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता था, mg का स्क्वायर बाय 2k प्लस 2mg का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 3k। দেখ তো বুঝেছিস কিনা? হ্যাঁ বুঝেছি। ডাউটফুল কেন লাগছিস? না ডাউটফুল লাগছে না। আমি ভাবছি যে যখন ব্লকটা নিচে নামবে তখন ও কাইনেটিক एनर्जी আর पाবে না। ना ना, মানে পাবে नहीं नहीं কিন্তু नहीं नहीं नहीं, तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने बोला ও मिनिमम এটা বলে होना चाहिए, तो মিনিমাম মাস। ऑब्वियसली जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन पे जा चुका होगा तब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। এটা তো ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ ইলংগেশন, রাইট? দিস ইজ নট ইকুইলিব্রিয়াম ইলংগেশন, হুম, দিস ইজ ম্যাক্সিমাম ইলংগেশন, হুম, এন্ড ম্যাক্সিমাম হুম, ইলংগেশন में तो वेलोसिटी 8 আর 0 ही হয়ে যাবে, হুম, তাই তো? ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝেছি। হ্যাঁ, আর ওই ফোর্সেলটা বুঝেছি হ্যাঁ। ঠিক আছে, ফোর্স দিয়ে এনার্জি বার করা হ্যাঁ ঠিক আছে। तो ये कैलकुलेशन से ज्यादा आसान ये कैलकुलेशन है या नहीं है, क्योंकि इसमें देखो आपको হুম सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज मिल रहा है ना। হুম হুম ठीक है, तो याद रखो ये चीजें थोड़ी आसान है कैलकुलेशन के लिए, स्प्रिंग फोर्स हमेशा हाफ के এটা ইকুইভ্যালেন্ট টাইম পিরিয়ড বার করতে তো 7 বার লাগে হ্যাঁ ঠিক। है। ঠিক আছে, এটা এটা টাইম হুম ফেসিটাম বার করার সময় শিখিয়েছিলাম, ঠিক মনে ঠিক আছে? হুম, হ্যাঁ, এবার এটা হ্যাঁ মনে আছে। এবার জাস্ট সাবস্টিটিউট করি। হুম अच्छा, mg इंटू एक्स नॉट, হুম एक्स नॉट को हम लोग लिख सकते हैं 7x1/3, राइट, है ना? হুম और হুম हमको ये भी पता है ना, ये जो टेंशन है ये कितना था, k इंटू x1 था। इसका मतलब হুম x1 का वैल्यू तो हमको पता है कितना है, mg/k है, राइट? হুম तो इस হুম वैल्यू को यहाँ पे अगर डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट विल बी 7/3 টাইমস অফ mg/k, রাইট? হুম তো এটা এখানে বসাচ্ছি, ঠিক আছে, 7mg/3k, হুম 7mg/3k, and that should be equal to, এবার এটা অ্যাড করি দেখি কত আসছে, mg স্কোয়ার বাই 2k, এটা তো কমন আউট করতে পারি, এটা আসছে 1 প্লাস 4/3, এটাই তো আসছে না, দেখ তো হুম টু আসছে। কে এটা হচ্ছে 1+4/3 হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা, এটা m হবে না, m নট ইন্টু জি ইন্টু এক্স নট হবে, ঠিক আছে, কেন কি যে ব্লকটা পড়ছিল সেটা তো m নট, ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে হুম হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার দেখ এই একটা এমজি তো কেটে গেল, আর এই 7/3 হুম পুরোটাই কেটে গেল, দেখতে পাচ্ছিস তো? 7/3 কেটে গেল এমজি একটা কেটে গেল হুম তো এম নট কত এসছে, m/2 এসছে, হুম তাই তো? এম নট এমজি গেল ঠিক হুম তার মানে এটা বেসিক্যালি 1/2 ইন্টু এম আছে, এটাই তো বার করতে। তাহলে 1 আর 2 সামথিং ঠিক আছে 1 হ্যাঁ plus 2 is 3, so therefore হুম n1 plus n2 is basically 1 plus 2, which is 3, 3 आंसर हो जाएगा, ঠিক আছে। হুম হুম এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট লার্নিং যেটা হলো যে এই ক্যালকুলেশনটা, ঠিক আছে, মনে রাখবি। হুম Okay, this is question number, এটা কোনটা ছিল, question number 1। Okay, next আছে প্যাসেজে ফ্রিকশনের question number 4। প্যাসেজ হ্যাঁ প্যাসেজ যেটা এটারই প্যাসেজটা ছিল। কোনটা শোনো? এই এন11 প্যাসেজটার প্রবলেম ছিল মানে এটা আসলে টাইম পাইনি কিন্তু কঠিনই লাগলো। এইটা, এই যে, এর নিচে আছে আচ্ছা এটা এটা এর নিচে আছে এটা তো, মাল্টিকাল পরে। এটাই তো। না না এটা কি প্যাসেজ? আচ্ছা, না এটা তো প্যাসেজ না। কম্প্রেনশন বেসড হ্যাঁ কম্প্রেনশন বেসড হ্যাঁ এটাই। এক কম্প্রিহেনশন তো এখানেই শেষ হয়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই ওটাই এটাই বলছিস? হ্যাঁ এটাই আচ্ছা বলছি। ঠিক আছে। Okay. In the figure shown, P1 and P2 are massless pulleys, P1 is fixed, ঠিক আছে, P2 can move, ঠিক আছে, masses of A, B and C are 9m by 64, 2m and m respectively, ঠিক আছে, all contacts are smooth and the string is massless, theta is tan inverse 3 by 4, ঠিক আছে, the ratio of magnitude of acceleration of blocks A and C is, okay. देखो, सबसे पहले किसका किसका डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको पता है, ये देखो, किसका किसका डायरेक्शन ऑफ मोशन पता है 100% श्योरिटी के साथ। ए का সিটা डायरेक्शन আমরা ऑफ যে হ্যাঁ ए, না না সিটা তো শিওর না। अच्छा ए, ए का तो मैंने बी जे तो देख,
বি আছে 2m এ। বিটার মাস হচ্ছে 2m, হ্যাঁ, আর এটার মাস 9m/64, এটা অনেক কম। না না, এটা এটা तो এটা যে বাদিকে যাচ্ছে এটা কেউ তো বলেনি। अगर बाएं तरफ नहीं जाता तो ये क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करते। देखो क्यों बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि अगर सी नीचे जाता तो बी ऊपर जाता, हम्म और बी अगर ऊपर जाता तो ए के साथ तो कॉन्टैक्ट ही ब्रेक कर जाता। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, और उस केस में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी जीरो हो जाता, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इससे ये पता चल तो क्लियरली रहा है तुम्हें कि ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, তো অ্যাক্সেলারেশন অফ এ টাকে আমি a1 মেনে নিচ্ছি, অ্যাক্সেলারেশন অফ বি টাকে আমি a2 মেনে নিচ্ছি, এন্ড অ্যাক্সেলারেশন অফ সি টাকে আমি a3 মেনে নিচ্ছি। ঠিক আছে, জাস্ট সিম্বলিकली a b c 1 2 3 হয়ে গেল। ঠিক আছে, कंस्ट्रेंट आपका कहां कहां पे है? दो जगह पे कंस्ट्रेंट है। इसमें एक रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट भी है, एग्जिस्टिंग कांस्टेंट है। अगर आप हाईलाइट करें একটা তো রিজিড বডি কনস্ট্রেন্ট আছে আর একটা স্ট্রিং কনস্ট্রেন্ট আছে, রাইট? স্ট্রিং কনস্ট্রেন্ট কি আছে বল, স্ট্রিং কনস্ট্রেন্ট বল। स्ट्रिंग कांस्टेंट আছে 2ta3 इक्वल आर इक्वल टू t टाइम्स तो 2a3 should be equal to a2, correct? तो this is the first equation. এবার রিজিড বডি কনস্ট্রেন্ট, রিজিড বডি কনস্ট্রেন্টের জন্য নর্মাল এলং অ্যাক্সেলারেশন থেকে 0 করে দিতে হবে, রিলেটিভ অ্যাক্সেলারেশন 0 মানে ইকুয়েট করতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্সেলারেশন। এবার এই দিকের অ্যাক্সেলারেশন ইজ a1, এই দিকের অ্যাক্সেলারেশন ইজ a2। and we know that this angle is theta, তাই তো? so a2 cos theta, a2 cos theta should be equal to a1 sin theta, তাই তো? a2 should be equal to a1 tan theta। এইটা কনস্ট্রেন্ট হলো আমাদের, ঠিক? আচ্ছা, থিটা দিয়ে দিয়েছে, বসিয়ে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে? अब क्वेश्चन 1 তে তাই 3/4 দিয়ে দিয়েছে tan theta, ঠিক আছে? তো এটা 3/4 বসিয়ে দিচ্ছি। so this is your second equation। उसके बाद उसने क्या बोला है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड सी। ব্লকস এ এন্ড সি জিজ্ঞেস করেছে। আমি এখান থেকে তো a2 টাকে এলিমিনেট করতেই পারি এখান থেকে। 2a3 should be equal to 3a1/4। তো আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল a is to c মানে a1 is to a2, তাই তো? that will be 8/3 আসছে, 8/3। ঠিক আছে, নেক্সট জিজ্ঞেস করেছে নরমাল রিঅ্যাকশন বিটুইন a এন্ড b। এবার তোকে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করে কোশ্চেন সলভ করতে হবে। So this is the required normal reaction. Obviously, this will be at an angle theta with the vertical if this angle is theta. This angle is theta, so angle theta ekan theke. So normal reaction is horizontal component is n sin theta, and eta basically eta ke acceleration v1 dicche, তাই তো? This is a, so n sin theta, sin theta কত? 3/4 মানে 3/5, তাই তো? ব্লক এ এর মাস কত ছিল? 9m/64, 9m/64 into a1, so n into sin theta will be 3/5. This should be 9m/64 times of a1. This is 3 3s are, so n ka value becomes 15m a1 divided by 64, correct? Next equation will be for block b। আমি একটু বড় ড্র করেছি, এত বড় নয়, কিন্তু ডায়াগ্রামে ছবি আঁকতে সুবিধা হবে। এর জন্য সেম নরমাল রিঅ্যাকশনের একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে n cos থিটা, আর একটা এদিকে n sin থিটা, তাই তো? আমি জাস্ট রিভার্স করে দিয়েছি। এর নিচের একটা কত ছিল? 2m ছিল মোস্ট প্রবাবলি, 2m, হ্যাঁ। সো 2mg, এন্ড এইখানকে একটা টেনশন আছে t, ঠিক আছে? and this is falling down with relation a2। তো ইকুয়েশন কি হবে? 2mg minus n cos theta minus t is equal to 2m into a2 হয়ে যাবে। This is your fourth equation, ঠিক?
নেক্সট ইজ ফর দি ব্লক সি, এখানকার আমি যেহেতু টেনশন টি মেনেছি, এখানকার টেনশন টি মেনেছি, তার মানে এখানে তো 2T হয়ে যাবে, তাই তো? সি ব্লক যাবে। সো এবার ব্লক সি এর জন্য দিস ইজ সি, এটার ওয়েট আছে mg, আর এখানে টেনশন আছে 2T, and this is going up with acceleration a3. So 2T minus mg is equal to 2m into a3, right? This is fifth equation. Just একবার কাউন্ট করে নিচ্ছি আমরা কটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম আর কটা ইকুয়েশন ফ্রেম করতে পেরেছি। কটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম? a1 A1 a2 A3 আর নরমাল আর টেনশন, পাঁচটা পাঁচটা ভেরিয়েবল, পাঁচটা ইকুয়েশন, ঠিক আছে। we can easily solve them, তাই তো? করবো না ছেড়ে দেবো? না না ঠিক আছে, করা দরকার নেই। ঠিক আছে। So this was passage, ঠিক আছে হয়েছে। এবার নেক্সট ইজ ফ্রিকশন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, মাল্টি কারেক্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, এইটা কেন পারিস না তুই? এখানে আমি বুঝতে পারছি না যে ওর অ্যাক্সেলারেশন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম চেয়েছে যেটা, ওইটা তো মানে অ্যান্টের নিজের কোনো, না না এটা ও এটা এটা অ্যান্টি কোয়েশ্চেন। সিঙ্গেল কারেক্ট, না এটা 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 বলছি যে হ্যাঁ কনভেয়ার বেল্টের প্রশ্নটাই এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে পারিনি। এটা কি একটা দিয়েছিল, গিভস আ ভেলোসিটি 5 মিটার পার সেকেন্ড দাঁড়া বলে, জুম করছি দাঁড়া। এটা আমার কাছে প্রশ্নটা আছে। হ্যাঁ এই তো, না এটা এখানে যেটা বলেছিল যে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি রিসিভস আ ভেলোসিটি ভি নট ইকুয়াল টু এত। দেখ এটা ধরে নে একটা বেল্ট বানালাম, দিস ইজ দি বেল্ট, ঠিক আছে? এটা মুভ করছে উইথ সাম ভেলোসিটি, কত মুভ করছে এটা বার করতে হবে। এটা ভাবতে হবে, দিস ইজ ভি, ঠিক আছে? এবার বলেছে এখানে আমি কি করলাম, একটা ব্লককে এখানে একটা ছুড়ে দিলাম, তাই তো? নাও when I threw it, the velocity given was কত, 5 মিটার পার সেকেন্ড, রাইট? relative to ground বলেছে, তাই তো? and in, না এটা তো আচ্ছা আচ্ছা, না না না, রিসিভস and ভেলোসিটি again একটা ইনফরমেশন দিয়েছে in the direction opposite to the direction of motion of the conveyor। আচ্ছা উল্টো করে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে? এটা এটা উল্টো হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি আমি ভুল করেছিলাম, আমি ধরেছিলাম যে আগেও বেল্টের সঙ্গে মুভ করছিল, না ওটা তো বেল্টের সঙ্গে আগে মুভ করছিল, না তো, আর হঠাৎ করে হচ্ছে ওকে অপোজিট ডাইরেকশন 5 মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ 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 আগে মুভ করছিল, ব্লক। হ্যাঁ আগে মুভ করছিল ওর সঙ্গে, বাট ইট ডাজ নট ম্যাটার না আগে মুভ করছিল কিনা, আমি কতটা ভেলোসিটি ওকে দিয়ে দিয়েছি সেটা ইম্পর্টেন্ট আছে। ও তো ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে। এই 5 মিটার পার সেকেন্ডটা তো রিলেটিভ টু গ্রাউন্ড, হ্যাঁ, receives a velocity at the relative to the ground in direction opposite direction of motion. সো দিস ইজ উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড, এটাও উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড যে আমরা ভি মার্ক করেছি, দিস ইজ অলসো উইথ রেসপেক্ট টু, হ্যাঁ এটা with respect to ground. এন্ড দিস ইজ অলসো উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড, তো অসুবিধা কি আছে, দুটোই উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড আছে। সো ইফ আই এম সেটিং মাই ফ্রেম, টেকিং মাই ফ্রেম ওভার দি বেল্ট, ধরে নে আমার ফ্রেমটা বেল্টে চলে এসেছে, তো এবার রিবার্টন অ্যাড কর। সো হোয়াট ইজ দি ভেলোসিটি অফ দি ব্লক দ্যাট ইউ সি, পেছনের দিকে, রাইট? ভেলোসিটি ভি রিলেটিভ যদি লিখি তাহলে হলো 5 প্লাস ভি, তাই তো? মানে এর উপরে অ্যাকচুয়ালি আমি আমি ভুল করছিলাম যে এখানে বলেছে যে ও মানে এটা receives a velocity 5 মিটার পার সেকেন্ড with respect to ground, মানে আমি ব্লকটা ভেলোসিটি ধরছিলাম with respect to ground v minus 5। না, এটা কেন ধরছিলাম, কারণ ও তো v দিয়ে মুভ করছিল, receives a velocity, ও রিসিভস এ ভেলোসিটি মানে হচ্ছে ভেলোসিটিটা হয়ে গেছে 5। ও ঠিক আছে, না আমি ধরছিলাম যে একটা ভেলোসিটি হয়তো মানে নেট চেঞ্জ ইন ভেলোসিটিটা হয়তো 5 ধরে নিচ্ছিলাম, তার জন্য হচ্ছিল না। না না, কারণ রিসিভস এ ভেলোসিটিটা মানে তো যেমন আমি রিসিভ করছি সামথিং, মানে আমার কাছে সামথিং ছিল, তার সঙ্গে 5 হয়ে গেছে। না এটা বেশি তুই মাথা খাটিয়ে দিয়েছিস আর কিছু না। হ্যাঁ এটার জন্য ভুলে গেছি, তার জন্য ভিটা কেটে যাচ্ছিল আসলে, তার জন্য একটা ইকুয়েশনটা বেরোচ্ছিল না। ঠিক আছে, দিস ওয়াজ সিম্পল কোশ্চেন যে ওকে আমি বলছি যে আমি আই এম গিভিং ইট আ ভেলোসিটি অফ 5 মিটার পার সেকেন্ড, 5 মিটার পার সেকেন্ড, হ্যাঁ সো ঠিক হোয়াট আছে। ডাজ ইট মিন? মানে এটা মানে কিছু ট্রান্সফার করার মতো নয়, ভেলোসিটি হোয়াট ইউ আর সিইং ইজ হোয়াট ইউ আর গিভিং ইট, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক। ঠিক আমি আছে? ভেবেছিলাম যে যেটা ছিল তার সঙ্গে 5, হ্যাঁ অপোজিট। এবার তো না সিম্পল, ওটা ভুল, ঠিক আছে, তাছাড়া হয়ে যাবে। ডাইরেক্ট ফ্রিকশন আছে মিউ জি, তার মানে অ্যাক্সেলারেশন হুম উল্টো দিকে আসবে, রিলেটিভ হুম অ্যাক্সেলারেশন থাকবে মিউ জি, এন্ড হুম তারপরে
স্টপিং টাইম সিম্পলি কত দিয়ে দিয়েছে 4 সেকেন্ডে, তাই তো? সো স্টপিং টাইম ইজ ইউ রিলেটিভ ডিভাইডেড বাই এ রিলেটিভ, তাই তো? দিয়ে দিয়েছে কত, 4 সেকেন্ড বলেছে। সো দিস ইজ 4 ইজ ইকুয়াল টু 5 প্লাস v ডিভাইডেড বাই 0.2 ইনটু 10, এটাই তো হবে। v আসছে 3 মিটার পার সেকেন্ড। This was question number 4 of multi-correct. Next is question number 4 of single correct. না, এইটাই ছিল সিঙ্গেল কারেক্ট, মাল্টি কারেক্টটা হচ্ছে পরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সিঙ্গেল কারেক্ট মাল্টি কারেক্ট। আচ্ছা, এই অ্যান্ট এটা ইনসেক্ট। হ্যাঁ, এবার বল তুই কি বলছিস, তোর কি ডাউট ছিল এটাতে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনি সলভ করুন, তাহলে বুঝতে চাইছি, তাহলে একবার জিজ্ঞাসা করে নেব। আমি রিড করছি, তারপরে একবার সলভ। An insect of mass m starts moving on a rough inclined surface from point A. As the surface is very sticky, the coefficient of friction between the insect and the incline is 1. Assume that it can move in any direction. মানে উপরে যেতে পারে, নিচেও যেতে পারে। The maximum possible acceleration of the insect can be. देखो, अगर सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए तो नीचे ही भागना पड़ेगा। आप इंक्लाइन प्लेन पे अगर चढ़ोगे ऊपर की तरफ, तब तो आपका एक्सेलरेशन कम, और अगर नीचे भागोगे तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, राइट? नीचे जब भागोगे, फ्रिक्शन इनफैक्ट तुम्हें और हेल्प करेगा नीचे ले जाने में, है ही नहीं है? क्योंकि उस केस में तुम ऊपर की तरफ अपने सरफेस को पुश करोगे। हम क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऐसे जैसे हम नॉर्मली चढ़ेंगे, तो हम सरफेस को क्या करेंगे, करेंगे तो हमको फ्रिक्शन। মানে মানে একটা হিউম্যান বিং বা ইনসেক্টে চড়া একটা ব্লককে পুশ করা আলাদা জিনিস, ঠিক? মানে ইনসেক্ট, আমি আসলে ফ্রিকশনটাকে পেছনে ধরে নিচ্ছিলাম। नहीं नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, না ना ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए आपको फ्रिक्शन भी नीचे दिखाना है और mg sin थीटा भी नीचे दिखाना है। ঠিক ঠিক। ठीक है, करूँ सॉल्व या नहीं करूँ? এবার তো পারবি, এবার তো পারবি না করবো? এবার পারবো, এবার এটা পারবো। ইজি কোয়েশ্চেন ছিল। জাস্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি যে আমরা যখন চলি তো কিরকম চলি, আমরা সারফেসকে পেছনের দিকে পুশ করি এন্ড দেন সারফেস পুশ ফরওয়ার্ড, এটাই তো হয়। তুই যদি নিচে নামছিস তাহলে তো ফ্রিকশন তো তোর জন্য নিচে দিকেই লাগবে, ঠিক আছে? ইউ আর রানিং ডাউনওয়ার্ডস, তো সারফেস উপরের দিকে পুশ করবি এন্ড দেন ফ্রিকশন তোকে হেল্প করবে। আর যখন উপরে উঠবে তখন হচ্ছে ফ্রিকশনটাকে উপরেই লাগবে, কিন্তু ওখানে এমজি সাইন থিটা বা নিচে লেগে যাবে আবার। টেন্ডেন্সি অফ স্লিপিং কোন দিকে আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট আছে। টেন্ডেন্সি অফ স্লিপিং কোন দিকে আছে, হোয়াট ইজ দি ডাইরেকশন, না, দি টেন্ডেন্সি যখন ও উপরে উঠবে বলছিলাম। when the insect is going up, উপরে যখন যাবে তখন ও বেসিক্যালি কি করবে, দেখ সারফেসটা গ্র্যাভিটি ওকে নিচে টানার চেষ্টা করছে, গ্র্যাভিটি নিচে টানটা, and then friction will be just to oppose that relative slipping upore, and then and if this friction is sufficiently large, I'll be able to move up with some acceleration, right? ঠিক আছে, নেক্সট ইজ সার্কুলার মোশন এর একটাই ডাউট আছে, তো কোশ্চেন নাম্বার 3, ইন্টিজার। আচ্ছা, ইন্টিজার এটা আছে, এটা তো ঠিকই করেছিলিস তুই। ঠিকই করেছি, আমার শুধু ডাউট হচ্ছে যে যখন ও ম্যাক্সিমাম মানে যখন ও একদম বিটটা একদম বটম অফ দি রিং এ চলে যাবে, তখন তো ওর ভেলোসিটি 0 হয়ে যাবে। তো ওখানে সেন্টিপিটাল ফোর্স 0 যাচ্ছে। সেন্টিপিটাল ফোর্স যখন 0 হচ্ছে তখন তো, কিন্তু তাও তো এমজি আর কেএক্স ব্যালেন্স করছে না, তো আর এক্সট্রা ফোর্স কি নর্মাল লাগছে? কিন্তু এটা তো মানে বিটটাই নর্মাল কি আচ্ছা, বিটটা যখন যাবে তখন নর্মাল একটা লাগবে, ঠিক আছে, ওটাই একটা ডাউট আছে কেএক্স, ঠিক আছে। and that will be adjusted according to the values of k given, মানে এই নরমাল অ্যাকশনটা ধরে নে, এটা যদি ধরে নে মানে রিং এর সার্কামফারেন্স আছে আর বিটটা এখানে আছে, ধরে নে
তো ওখান থেকে নিচে এখান থেকেও আসতে পারে, হ্যাঁ এখান ঠিক। থেকেও আসতে পারে, মানে হুম দুদিকে আসতে পারে, বুঝছিস? হুম if the lower surface is in contact হুম এদিকে রিঅ্যাকশন আসবে, if the upper surface is in contact তাহলে এখান থেকে রিঅ্যাকশন আসবে, দুদিকেই আসতে পারে, বুঝতে পারছিস? হুম 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 ঠিক আছে, এটাই তো লাস্ট ছিল তোর মনে হয়, হ্যাঁ। হুম।